वैसे तो मुसलमानों के कई फिरके इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हैं, मगर इन्हीं फिरकों में से एक फिरका ऐसा भी है कि जो एक ज़माने में बाकी तमाम फिरकों की निस्बत सबसे ज़्यादा मशहूर और काबिल कबूल माना जाता था। ये एक ऐसा अक़लियत पसंद फिरका था कि जिसका बानी एक ईरानी नजाद वासिल बिन अता अल गज़ाल था। इसके नज़दीक कुरान मखलूक और तौहीद अक़लन मालूम हो सकती थी। इस फिरके का मानना था कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर करार दिया जाना चाहिए। खलीफा मामून रशीद के अहद में यह फिरका बाकायदा मुसलमानों का सरकारी मजहब बन गया था, मगर जैसे जैसे हुकूमतें तब्दील होती गईं वैसे वैसे ही इस फिरके के अकायद भी बदलते चले गए। इस फिरके के हवाले से सूरत हाल अब इस नहज पर पहुंच चुकी है कि शायद ही दुनिया में कोई इस फिरके पर अमल करने वाला मुसलमान आज मौजूद हो। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अब तक उम्मत मुस्लिमा में सिर्फ 5 ही बड़े फिरके बन पाए हैं कि जिनमें सुन्नी, शिया, बातनिया, खवारिज और मुतज़िला शामिल हैं। दूसरी सदी हिजरी के शुरू में यह फिरका वजूद में आया और इसका सबसे पहला पैरोकार उमरू बिन उबैद था। यह शख्स दरअसल हसन बसरी का शागिर्द था। इन लोगों को अहले सुन्ना वल जमात के अकायद से अलग हो जाने की बिना पर आज भी मुतज़िला कहा जाता है। आपके लिए यह जानना भी इंतहाई हैरत का बाइस बनेगा कि अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबात, खतूत और मकतूबात पर मुश्तमिल मशहूर ज़माना किताब नहजुल बलागा की आज तक की सबसे मशहूर शरह भी इसी फिरका से ताल्लुक रखने वाले एक आलिम दीन इब्न अबी अल हदीद मुतज़ल्ली ने लिखी थी। मुतज़िला मजहब की बुनियाद दरअसल अकल पर मुश्तमिल है। इन लोगों ने अकल को नकल पर तरजीह दी हुई है। ये लोग अकल के खिलाफ कत्तयात में तावीलात और जुन्नियात का इनकार करते हैं। ये लोग अल्लाह ताला के अफ़ाल को बंदों के अफ़ाल पर कयास करते हैं। बंदों के अफ़ाल के अच्छे और बुरे होने की बुनियाद पर अल्लाह ताला के अफ़ाल पर अच्छे और बुरे का हुक्म लगाते हैं। यहाँ तक कि ये लोग खलक और कसब में भी कोई फ़र्क नहीं कर पाते। आपके लिए ये जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि इनके मज़हब के 5 बड़े असूल हैं: तौहीद, अदल, नफ़ाज़ वईद, मुतज़िला बैनल मुतज़ल्लीन, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर। इनके अकीदा अदल के अंदर दर हकीकत इनकार अकीदा तकदीर छुपा हुआ है। इनका कहना है कि अल्लाह ताला शर का खालिक नहीं। अगर अल्लाह ताला को खालिक शर माने तो शरीर लोगों को अजाब देना जुल्म होगा और ये काम साफ साफ खिलाफ अदल है, जबकि अल्लाह ताला आदिल है, जालिम नहीं। इनकी तौहीद का हासिल ये है कि अल्लाह ताला की तमाम सिफात और कुरान मजीद मखलूक हैं। अगर इन्हें गैर मखलूक माने तो ताद्दीद कदमा लाजिम आता है, जो कि तौहीद के सरासर खिलाफ है। नफाज वईद का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जो जो अजाब बतलाए हैं और जो जो वईदें सुनाई गई हैं गुनाहगारों पर, उनको जारी करना अल्लाह ताला पर वाजिब है। अल्लाह ताला किसी को माफ़ नहीं कर सकता और ना किसी गुनाहगार की तौबा कबूल कर सकता है। इस पर लाजिम है कि गुनाहगार को सज़ा दे, जैसा कि इस पर लाजिम है कि नेकोकार को अजर व सवाब दे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो नफाज वईद मुमकिन नहीं हो पाएगा। मुतज़िला बैनल मुतज़ल्लिलीन का मतलब ये है कि मुतज़िला ईमान और कुफ्र के दरमियान एक तीसरा दर्जा मानते हैं और वो मुर्तकिब कबीरा गुनाह का दर्जा है। इनके नज़दीक मुर्तकिब कबीरा गुनाह यानी गुनाहगार शख्स ईमान से निकल जाता है और कुफ्र में दाखिल नहीं होता, गोया ना वो मुसलमान है और ना काफिर। अमर बिल मारूफ का मतलब इनके नज़दीक ये है कि जिन अहकामात के हम मुकल्लिफ हैं दूसरों को उनका हुक्म करें और लाजमी तौर पर उनकी पाबंदी करवाएं। और नहीं अनिल मुनकिर का ये है कि अगर इमाम जुल्म करे तो उसकी बगावत करके उसके साथ कत्ताल किया जाए। इसके साथ इस तरह के अकायद के बारे में दीगर फिरकों के उलमाए कराम का कहना है कि मुतज़िला के ये तमाम असूल और इनकी तशरीहात अक्लो कयास पर मबनी हैं, जबकि इन तमाम अकायद के खिलाफ वाज़े आयात और अहादीस आज भी इस्लामी तालीमात में मौजूद हैं। लिहाजा नसूस की मौजूदगी में अक्ल व कयास को मुकद्दम करना सरासर गलती और गुमराही है। दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता की वेबसाइट पर जब एक शहरी ने सवाल किया कि मोहतरम उलमाए कराम, मेरा सवाल ये है कि मुतज़िला कौन है, इनके क्या अकायद होते हैं और क्या ये फ़िरका अब भी दुनिया में पाया जाता है, तो उसके इन सवालों का जवाब कुछ इन अल्फाज में दिया गया कि मुतज़िला एक गुमराह फ़िरका है। इसका वजूद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हुआ था। मुतज़िला एज़ाल से इसमें फ़ाइल है। एज़ाल के मैनी है अलग होना। अहले सुन्नत वल जमात के अकायद से अलग हो जाने की बिना पर यह फ़िरका मुतज़िला कहलाया। इसका बानी वासिल बिन अता है। मुतज़िला के मज़हब की बुनियाद अकल पर है। वो खुद को असाबुल अदल वल तौहीद कहते हैं। ये लोग नकल पर अकल को तरजीह देते हैं, अकल के खिलाफ कत्तयात में तावीलात करते हैं और जुन्नियात का इनकार करते हैं। इस फ़िरके के अकायद में से चंद ये हैं: मुतज़िला के नज़दीक गुनाह कबीरा का मुर्तकिब ईमान से खारिज हो जाता है मगर वो कुफ्र में दाखिल नहीं होता, यानी ना वो मोमिन रहता है ना काफिर। जबकि अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक मुर्तकिब कबीरा ईमान से खारिज तो नहीं होता, अलबत्ता वो कामिल मोमिन नहीं रहता। इसी तरह मुतज़िला के अकायद में से है कि जो लोग अल्लाह ताला की अतात व फरमाबरदारी करते हैं उनको सवाब देना और उनको जन्नत में दाखिल करना अल्लाह ताला पर वाजिब है, और जो लोग गुनाहगार हैं उनको सज़ा देना और उनको जहन्नुम में दाखिल करना अल्लाह ताला पर वाजिब है। ये अदल का तकाजा है। जबकि अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि अल्लाह
تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، متی اور آسی سب اللہ کے بندے اور اس کے مملوک ہیں۔ وہ مالک کو اپنی ملکیت میں ہر تصرف کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسی کو جہنم میں ڈال دیں تو یہ اس کا عدل ہے، اور اگر معاف کر دیں اور جنت میں داخل کر دیں تو یہ اس کا فضل ہے۔ معتزلہ اللہ تعالیٰ کی صفات، علم، حیات، قدرت وغیرہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات قدیم ہے اور صفات کو قدیم ماننے کی صورت میں تعدد قدمہ لازم آتا ہے، اور یہ توحید کے منافی ہے، اسی لیے صفات کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت اس کا جواب دیتے ہیں کہ صفات کو قدیم ماننا یہ توحید کے منافی نہیں، جو توحید کے منافی ہے وہ ذوات قدیم کا تعدد ہے جو جہاں لازم نہیں آتا۔ معتزلہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے بلکہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک بندہ صرف کسب ہے اور خالق اللہ تعالیٰ ہیں۔ گو کہ ہارون رشید کے زمانے میں معتزلہ کافی ابھر چکے تھے، مگر ان کی سرکاری سرپرستی سب سے زیادہ خلیفہ مامون الرشید نے کی تھی۔ اس کے زیادہ تر درباری بھی معتزلہ کے ہم خیال تھے۔ معتصم بھی معتزلہ کا کٹر پیروکار تھا اور ہر اس شخص کو قتل کروا دیتا تھا کہ جس کے بارے میں علم ہوتا کہ قرآن کو مخلوق نہیں بلکہ قدیم سمجھتا ہے۔ ایک وقت میں معتزلہ اسلامی سلطنت کے ہر گوشے میں اپنا عقیدہ پھیلا رہے تھے۔ معتزلہ اتنی سرد سے پہلے تھے کہ ان کو دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی تھی۔ مغرب میں عبداللہ بن حارث، خراسان میں حفظ بن سالم، جزیرہ میں ایوب، کوفہ میں حسن بن زکوان اور آرمینیا میں عثمان الطویل نے معتزلہ کی بڑی جماعتیں قائم کی۔ ان کی تعداد کا چھوٹا سا اندازہ ہمیں یاقوت کی لکھی کتاب معجم البلدان سے ہوتا ہے، جس میں وہ بتاتا ہے کہ 30,000 تبلیغ کرنے والے معتزلہ تو صرف بغداد اور کوفہ میں تھے۔ معتزلہ کے زوال کی سب سے بڑی وجہ اپنے عقائد کی تبلیغ میں طاقت اور تشدد کا استعمال تھا، جس کی وجہ سے لوگ ان سے بدظن ہونا شروع ہو گئے۔ حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل کو بھی ان کی وجہ سے پابند سلاسل کیا گیا کہ وہ ان کے عقائد کو برملا کفریہ کہتے تھے۔ دوسری بڑے وجہ معتزلہ کا قرآن کو مخلوق کہنا تھا، جو راسخ العقیدہ مسلمانوں سے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ خلیفہ متوکل نے مسند خلافت سنبھالنے کے بعد جو پہلے دو کام کیے وہ بیت الحکمہ کو جلانا اور قرآن کو مخلوق کہنے والوں کی سرکوبی کرنا تھا۔ اسی دور میں قرآن کو مخلوق سمجھنے والے دو بڑے دائیوں یعنی خالد بن عبداللہ اور جہم بن صفوان کو قتل کیا گیا اور معتزلہ کی تمام کتابوں کو آگ لگائی گئی۔ معتزلہ کے بعد مسلمانوں کی علمی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ الفارابی، ابن سینا، ابن رشد اور الکندی جیسے لوگ جو علوم عقلیہ لے کر اٹھے تھے محدثین کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوئے۔ اسلامی نظریات میں وہ جمود پیدا ہوا کہ جس کا شکار امت مسلمہ آج تک ہے۔ معتزلہ پر WL کرائج نے ایک کتاب لکھی جو کہ اس زمانے میں بہت مشہور ہوئی۔ اس کتاب کا نام دی کلام کوسمولوجیکل آرگومنٹ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں مختلف فرقوں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ یہ فرقے اعتقادی، سیاسی اور مسلکی بنیادوں پر مارز وجود میں آنے لگے۔ اعتقادی اختلافات کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید کے متشابہ آیات اور ان سے اخذ و استمداد کے طریقوں میں فرق تھا۔ عقائد کے متعلق یہ اختلاف جوہری اور بنیادی نہیں بلکہ اصل عقائد سے متعلق فروعات کی بنیاد پر تھا۔ ان اعتقادی فرقوں میں ایک قابل ذکر فرقہ معتزلہ بھی ہے۔ معتزلہ کا لفظ ازل کے مادہ سے ہے جس کے معنی جدا یا علیحدہ ہونے کے ہیں۔ اس فرقے کا تاریخی پس منظر بھی اسی قدر مختلف اور متنازع ہے کہ جس قدر اس میں مختلف دھڑے۔ معتزلی لوگ عقل پسند اور خوب سوچ و بچار کے عادی تھے، جس کی وجہ سے تقلید ان کی خمیر میں موجود نہیں تھی۔ نتیجتاً یہ فرقہ بہت سے ذیلی فرقوں میں بٹ گیا۔ معتزلہ کے اصول پنجگانہ کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے اسلام میں ارکان خمسہ۔ علماء معتزلہ کا اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا تھا کہ ان 5 اصولوں کے بغیر کوئی شخص معتزلہ نہیں ہو سکتا۔ اعتزال کے تمام احکامات اور اعمال کا مدار یہی 5 اصول یعنی توحید، عدل، وعد اور وعید، المنزلہ بین المنزلتین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھے۔ آج کل عصر حاضر میں بہت سے نئے گروہ سامنے آ رہے ہیں جن کے عقائد بھی معتزلہ کے عقائد جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو فرقہ واریت کے زہر سے بچا کر رکھے۔ اگر آپ بھی امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے ہونے والی صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔